سيداتي سادتي، مرحبا بكم، أسعد الله نهاركم. اليوم احنا في ياسمين حبابات وباش نعرض عليكم شقة بورتمان مؤسس للكراء. Signori, buongiorno, benvenuti. Oggi siamo a Jasmine Hammamet dentro una bella residenza e abbiamo un bel appartamento arredato in affitto. Dames et messieurs, bonjour. Voilà, nous sommes à Jasmine Hammamet. Nous avons un très bel appartement à vous montrer, à vous faire visiter aujourd'hui, situé dans une très belle résidence a Jasmine Hammamet. Alcuni dei nostri clienti hanno richiesto di parlare in francese come in arabo, allora sono obbligato di dare le spiegazioni anche in francese. Allora, دونك فوالا تشوفوا توا قاعدين نصوروكم في المساحة الخارجية. تشوفوا جنينة ممتازة فيها أشجار خارقة العادة، دونك أمبيونس خارقة ممتازة وباهية. وشوفوا البيسين كبيرة، هذه بيسين كولكتيف دونك للريزيدونس الكل. فما بيسين للصغار وبيسين للكبار، دونك السرعة تولي ما يعتنيوا بها ابارتير من الموا دو مي جو بونس ولا افريل باش تبدا حاضرة للصيف. Donc come vedete adesso siamo nel giardino comune, donc questo è uno spazio comune per i residenti. In questa residenza c'è la piscina, una grande piscina per gli adulti e una piscina per i bambini. Bel giardino ben curato. كما قاعدين نشوفوا احنا تو nous sommes dans l'espace commun à l'extérieur. Il y a un beau jardin et puis une très belle grande piscine de division en deux parties, piscine pour les adultes et une très petite piscine pour les enfants. تويكا باش نطلعوا للطابق الثاني وين موجود الشقة هذه. دونك شقة متكونة من زوز بيوت وصالة وكوجينة وصالدو وفيها بلكونة وفيها سيشوار. Adesso saliamo nel primo piano e visitiamo questo appartamento nel piano secondo e visitiamo questo appartamento composto di 2 camere da letto, salone, cucina, bagno con un balcone. Maintenant, on va visiter cet appartement situé au 2e étage, composé de 2 chambres à coucher, salon, cuisine, salle d'eau et séchoir et balcon. Donc, الشقة هذه فيها شباك سنترال وفيها الكليماتيزاسيون مeublé F. Questo appartamento ha il riscaldamento, l'aria condizionata e arredata. C'è anche un posto macchina nel parcheggio giù. فما بلاصة باركينج تابعة للابارتمون في الأوضة. Donc dans cet appartement il y a le chauffage central, la climatisation très bien entretenue et il y a un beau meuble. Donc en plus il y a une place parking pour la voiture. Voilà, تو باش ندخلوا نعملوا دورة. ندخلوا أول ما نشوفوا الصالون. Adesso vediamo il salone. هاي صالة باهية suffisante, entretenue, باهية عندها بلكونة ممتازة تاخذ شمس الصباح. Un salone sufficiente, spazio sufficiente e come vedete ben curato. Riceve la luce la mattina, questo salone è orientato est. Poi voilà, ça c'est le salon, donc espace suffisant avec un balcon, reçoit la lumière le matin, orienté est. Donc نتعداو نمشيو ونشوفوا l'espace le bloc nuit متكون من زوز بيوت. Adesso vediamo la parte notte dove ci sono 2 camere da letto. Donc nous avons le bloc nuit composé de 2 chambres. هذه البيت الأولى prima camera, première chambre, فيها dressing, donc espace moyen تقريبا في 19 متر مربع. Climatisation, chauffage central, donc spazio verso 9-10 metri quadrati, aria condizionata, riscaldamento. Donc la superficie est environ entre 9 et 10 mètres carrés, chauffage central avec climatisation.
هذه البيت الثانية. La seconda camera con due finestre. هذه البيت الثانية دونك واسعة أكبر من الأخرى، فيها دريسينغ، فيها زوج شبابك، وهذه البيت الأساسية. Questa è la seconda camera, la camera principale, due finestre. Donc c'è un dressing più grande che l'altra. Deuxième chambre, chambre principale, deux fenêtres et dressing. وهذه c'est la chambre principale. دونك هذه بالبلوك اليمين نتعداو الكوجينه، واحنا متعدين على اليسار فما لا سال دو بان. هذه بيت الحمام فيها بينوار. لا سال دو بان دونك suffisant d'espace suffisant, donc baignoire, fenêtre donc très bien aérée. Questo il bagno. Di là si va alla cucina. Dopo c'è la cucina. Questa è la cucina, spazio medio e un piccolo spazio esterno dove c'è la lavatrice. Donc c'est la cuisine, espace moyen, et il y a un séchoir à l'extérieur. Voilà. Donc cuisine كاملة فيها الغوط، فيها الفور، فيها الميكرووند، frigidaire, tout ce qu'il faut. Una cucina completa, abitabile, c'è la lavatrice, c'è la hotte, c'è il frigorifero, la microonde, forno, tutto. Donc c'est une cuisine complète, les éléments, la hotte, la plaque, la micro-ondes, le four, le réfrigérateur, ça manque de rien. En plus il y a une petite table pour le petit-déj le matin, très bien aérée. دونك متهويه بالكدا، فما شباك كبير يدخل الهواء كوجينه، دونك ما ترجعش الفابور على الدار. دونك تري بيان ايغي. C'è una finestra per far entrare l'aria dentro la cucina, così il vapore della cucina non va dentro l'appartamento. Alors برطمان حسب رأيي خارق العادة، ممتاز في ياسمين الحمامات في الطابق الثاني، وكما قلت لكم متكون من زوج بيوت وصالة، كوجينة، سال دو بان. السعر المطلوب 1300 دينار. È un appartamento nel secondo piano, 2 camere da letto, salone, cucina, bagno, arredato, e il prezzo richiesto è verso il 400 euro al mese, sono più o meno 1300 dinari. Cet appartement de 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, deuxième étage, Yasmina Mamet, est exposé à la location à l'année. Le prix demandé est de 400 euros environ, l'équivalent de 1300 dinars par mois, inclus place parking. Merci d'avoir suivi, shukran al-mutaba'a, grazie per aver seguito e alla prossima.